इसकी लाश सादुद्दीन कोपी को भेज दो। हमें फ़ौरन ओगैदे की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। उलू बिलगे, तुम बुरी तरह जख्मी हो नोयान, तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर महल में गद्दार ना होते तो सुंगर लेकिन कभी बेनकाब ना होता। महल के गद्दारों को एक एक करके साफ कर दिया है हमने। महल के गद्दार हमारे कबीले तक भी पहुंच गए हैं। अमीर सादुद्दीन, आप कौन सी सफाई की बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछली किस्त के एंड पर आपने देखा कि अर्तुगरुल और उसके साथी कबीले में वापस पहुंच गए थे। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल अपनी वालदा और गुंदोगदो से मुलाकात करता है। गुंदोगदो से बताता है कि ताजिर अफरासियाब नोयान का आदमी निकला था और उसने सलजान को अगवा कर लिया था। फिर मैं सलजान को वापस ले आया था और नोयान को भी पकड़ लिया था और उसे कबीले में ले आया था। अर्तुगरुल कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि हमें ऐसे दिन देखने को मिले हैं। तो नोयान का क्या हुआ? फिर हाइमा खातून बोलती हैं, हम नोयान को मारने ही वाले थे कि अमीर सादुद्दीन आ गया। हमारी रियासत और मंगोलों के दरमियान सुलह का मायदा हो गया था। अर्तुगरुल कहता है, लेकिन इसका नोयान से क्या ताल्लुक? हाइमा खातून कहती हैं, हमने नोयान के बदले में 3 सल्जूक कमांडर मंगोलों से वापस लिए हैं। अर्तुगरुल गुस्से में आ जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रही हैं वालिदा, और भाई आपने ये कैसे होने दिया? गुंदोगदो कहता है, हम रियासत के सुलह के मायदे को ख़राब नहीं करना चाहते थे। अर्तुगरुल गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, जो आदमी अपने मकसद के लिए हमारे कबीले की औरत को अगवा कर सकता है, उसको आपने ऐसे कैसे जाने दिया? अब वो हमसे और हमारे प्यारों से बदला लेगा। क्या सुंगर तेकिन ने आपको रोका नहीं? हाइमा खातून कहती हैं, उसने तो हमें ऐसा करने पर रजामंद किया था। फिर गुंदोगदो खड़ा होता है, अर्तुगरुल से कहता है, तुम बताओ भाई, अगर तुम हमारी जगह होते तो क्या करते? क्या हम इन पहाड़ों में अपनी रियासत के लिए नहीं लड़ रहे? तो क्या हम उनके फरमान को नहीं मानेंगे? अर्तुगरुल कहता है, खून बहता है तो अमन अपना रास्ता निकाल लेता है भाई, लेकिन वो अमन जो जाहिल नोयान के ज़रिए से आए वह ना ही हमारे कबीले और ना ही रियासत के लिए फ़ायदा मंद है। फिर अर्तुगरुल वालदा से कहता है, वालदा, पहले भी आपकी गलतियों की वजह से हमने भारी कीमत चुकाई है। अब देखना है कि इस गलती की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर अर्तुगरुल गुंदोगदो से पूछता है, सुंगर तेकिन कहाँ है? गुंदोगदो कहता है, वह नोयान के पीछे गया है और दिली दामिर भी उसके साथ है। इतने में कबीले का ढोल बजता है और वो बाहर निकल जाते हैं। सुंगर तेकिन दिली दामिर की लाश लेकर कबीले में पहुंच गया था। कबीले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर दिली दामिर की लाश को घोड़े से उतारा जाता है। सब लोग रोने लगते हैं। अर्तुगरुल पूछता है, किसने किया है ये? सुंगर तेकिन कहता है, तानगुत ने। मैंने तानगुत को मार दिया है, लेकिन नोयान भागने में कामयाब हो गया है। अर्तुगरुल गुस्से और गम से उठकर चीखने लगता है। फिर तुर्गत और अर्तुगरुल के दूसरे साथी आते हैं। तुर्गत दिली दामिर का हाथ पकड़कर रोने लगता है। वो उनको अपने वालिद की तरह समझता था। कबीले के सब लोग गमगीन थे और रो रहे थे। दूसरी तरफ नोयान और उलू बिल के रास्ते में एक जगह रुकते हैं। नोयान कहता है, ज़रूर सादुद्दीन ने तानगुत को कोई हड्डी फेंकी थी, वरना तानगुत ऐसे मेरे खिलाफ न जाता। इतने में कुछ मंगोल सिपाही तानगुत की लाश लेकर वहाँ पहुँचते हैं। नोयान खड़ा होकर उसे देखता है और कहता है, इसकी लाश सादुद्दीन कोपी को भेज दो। हमें फ़ौरन ओगैदे की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। उलू बिलगे, तुम बुरी तरह जख्मी हो नोयान, तुम्हें आराम करना चाहिए। इसके बाद नोयान कहता है, हमारे पास वक्त नहीं है, अभी मुझे एक बड़ी और मजबूत फौज तैयार करनी होगी जंग के लिए, इसलिए हमें फ़ौरन वापस जाना होगा। दूसरी तरफ गुम्मस तेकिन मेहमान खाने में सादुद्दीन के पास पहुंचता है। गुम्मस तेकिन कहता है, हमारी रियासत ने सुलह का मायदा कर लिया, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। सुंगर तेकिन और दिली दामिर ने नोयान को मारने के लिए उसका पीछा किया है और तानगुत को मार दिया है। सादुद्दीन चौंक जाता है। फिर गुम्मस तेकिन बताता है कि नोयान भागने में कामयाब हो गया है और दिली दामिर शहीद हो गया है, और जब तक सुंगर तेकिन और अर्तुगरुल जिंदा हैं, ये हमारे रास्ते में मुश्किलात पैदा करते रहेंगे। सादुद्दीन कहता है, कल मैं दिली दामिर के जनाजे पर जाऊंगा और अपने बहादुर भाइयों का दुख बांटूंगा। गुम्मस तेकिन कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि उन्हें मरना चाहिए और आप उनका दुख बांटने की बात कर रहे हैं। सादुद्दीन कहता है, हर मसले का हल तलवार नहीं है, बल्कि मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सुंगर तेकिन और अर्तुगरुल मेरे लिए लड़ेंगे और लड़ते लड़ते मर जाएंगे। गुम्मस तेकिन कहता है, ये कैसे होगा? सादुद्दीन कहता है, ये तुम्हें वक्त बताएगा, अब तुम जाओ। उसके जाने के बाद एक सिपाही अंदर आकर बताता है कि एक आवारा घोड़ा यहाँ पर बास्केट लेकर आया है। सादुद्दीन कहता है, अंदर ले आओ। सादुद्दीन बास्केट खोलता है तो उसमें तानगुत की लाश पड़ी थी। फिर वो उसकी जेब से मोहर तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं मिलती। सादुद्दीन समझ जाता है कि मोहर सुंगर तेकिन ने हासिल कर ली है और कहता है, इसका मतलब है कि रियासत की मोहर अच्छे हाथों में है। इसकी लाश उठाकर जंगल में फेंक दो ताकि जानवर इस पर दावत उड़ा सकें। अगले दिन सुबह के वक्त दिली दामिर का जनाजा उठाकर कब्रिस्तान में लाया जाता है। सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। इसके बाद दिली दामिर को कब्र में उतार दिया जाता है। तुर्गत रोते हुए उन पर मिट्टी डालना शुरू कर देता है। फिर बाकी लोग भी बारी बारी मिट्टी डालते हैं। इतने में सादुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है।
مٹی ڈالنے کے بعد سب لوگ دعا کرتے ہیں۔ پھر ترگت ایک سیاہ پٹی نکال کر اپنے سر پر باندھ لیتا ہے جو شوق کی علامت تھی۔ اس کے بعد لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ سنگر تیغ سعد الدین کو آواز دے کر روک لیتا ہے اور کہتا ہے ہم دونوں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ سعد الدین کہتا ہے سب سے پہلے مجھے بہت افسوس ہے، میں نے سنا ہے کہ دلی دمیر آپ کے بہت قریب تھا۔ پھر وہ ارطغرل کو دیکھ کر کہتا ہے تو آپ ارطغرل ہو، ہمارے سلطان کے فخر کا ذریعہ۔ پھر ارطغرل کہتا ہے اگر محل میں غدار نہ ہوتے تو سنگر تیغ کبھی بے نقاب نہ ہوتا۔ محل کے غداروں کو ایک ایک کر کے صاف کر دیا ہے ہم نے۔ محل کے غدار ہمارے قبیلے تک بھی پہنچ گئے ہیں امیر سعد الدین، آپ کون سی صفائی کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے یہ جان لو کہ میں وہ ہاتھ تلاش کر کے کاٹ ڈالوں گا جس کے ہاتھ میں ان کی ڈور ہے۔ سعد الدین کہتا ہے اگر آپ لوگوں نے ریاست کا حکم مانا ہوتا تو دلی دمیر آج زندہ ہوتا۔ سنگر تیغ کہتا ہے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، کیا اتنے سالوں سے ہم نے ریاست کا حکم نہیں مانا؟ سعد الدین کہتا ہے حکم ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ جب آپ کا دل کرے حکم مان لیں اور جب دل کرے بغاوت کر دیں۔ آپ کو ہر حال میں ریاست کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ ریاست آپ پر اعتماد کر سکے۔ اب میری بات غور سے سنو، تانگت کی ڈور شروع سے میرے ہاتھ میں تھی۔ اس سے پہلے سب کچھ صحیح جا رہا تھا جب تک ارطغرل کارا بیگ کے مسئلے میں شامل نہیں ہوا اور ہر چیز برباد کر دی۔ پھر سنگر تیغ آیا اور اس نے میرے گھوڑے کو کاٹ ڈالا۔ سنگر تیغ کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سعد الدین؟ سعد الدین کہتا ہے اگر تم تانگت کو نہ مارتے تو وہ نویان کو مارنے والا تھا اور پھر وہ تمہارے والی ذمہ داری لینے والا تھا۔ میں تانگت کو نیا کمانڈر بنوانے والا تھا۔ یہ ریاست تم لوگوں کی طرح بکریاں چرا کر قائم نہیں ہوئی، البتہ تم جیسے بادوں کی مدد ہمیں ضرور ملی ہے، لیکن ریاست تم لوگوں کے خیال سے بہت اوپر ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم جیسے بہادر لوگ ریاست کا حکم مانیں۔ دلی دمیر کا بدلہ ہم لیں گے اور نیان کو کسی طرح مار دیں گے۔ اس کے لیے مجھ سے جو کچھ ہو سکا وہ میں کروں گا۔ پھر سعد الدین ان کو اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ارطغرل سنگر تیغ سے پوچھتا ہے کیا خیال ہے بھائی؟ سنگر تیغ کہتا ہے ہمیں اس پر اعتماد کر لینا چاہیے، آخر یہ سلطان علاء الدین کا قریبی آدمی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے لیکن مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا، میں سلطان علاء الدین کے خط کا انتظار کروں گا۔ پھر سنگر تیغ مہر نکالتا ہے اور کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ مہر اب محفوظ ہاتھوں میں رہے، میں یہ مہر سفید داڑھی والوں کو دینا چاہتا ہوں۔ پھر وہ مہر ارطغرل کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے میری ذمہ داری اب پوری ہوئی، اب میں وہیں جاؤں گا جہاں میرا قبیلہ جائے گا۔ اس کے بعد وہ دونوں گلے ملتے ہیں۔ دوسری طرف ابن العربی ایک غار میں موجود تھے اور وہ ایک بار پھر امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگلے دن قبیلے میں کائی اور دودرگا کے کچھ عام لوگ اکٹھے بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ گندوگدو کہتا ہے صلح کا معاہدہ تو ہو گیا ہے لیکن نیان اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ سنگر تیغ کہتا ہے وہ نہیں رکے گا اور ہمیں مارنے کے لیے واپس ضرور آئے گا۔ تیغ کہتا ہے یہ چیز آپ کو اس وقت سوچنی چاہیے تھی جب آپ اس کو سعد الدین کے حوالے کر رہے تھے۔ کورکو سردار کہتا ہے اب ہمیں مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہم تیغ اور گوکچے کی شادی شروع کرتے ہیں۔ حیمہ خاتون کہتی ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کورکت بھائی، دلی دامیر کی شہادت کا ہمیں بہت دکھ ہے لیکن زندگی چلنے کا نام ہے، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی شادی جلد کر لینی چاہیے۔ دوسری طرف حلیمہ پانی کی ایک بالٹی اٹھا کر لا رہی تھی۔ ارطغرل اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے اس حالت میں تم کیا کر رہی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے آپ مجھے سلطان کی بیٹی کے طور پر نہ دیکھیں، میں اب قبیلے کی ایک لڑکی ہوں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے باہر کا موسم آتے ہی ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ حلیمہ کہتی ہے کہاں؟ ارطغرل کہتا ہے ہم بیزانتین کی سرحد پر جائیں گے۔ حلیمہ کہتی ہے کیا آپ نے والدہ اور گندوگدو سے بات کر لی ہے؟ ارطغرل کہتا ہے نہیں، مناسب وقت آنے پر کروں گا۔ حلیمہ کہتی ہے آپ جہاں بھی جاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ یہ جان لو کہ اب ہم 3 ہیں۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔